Amo thale tam ni bagi jidi nai. He tam ni bagi jidi nai. 5 বছর পারফরমেন্স -0 পারফরমেন্স বেতন দিমিয়া পেনশন দিমিয়া একটা সামুং গ্রৈ এডিশন সম্পত্তি ধীরে ধীরে খায় ফালি চানানে বান্তাंखा 5 কেজি মাইরং রেখা আইকো রেখা হোমক রেখা 5 কেজি মাইরং বানি বামফ্রু সরকার তংফুর বরি দङ আগে ইউপি গভর্নমেন্ট তংফুর মমরন সিং নামলব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এই সমস্ত স্কিম দङ কাতালতা মতংবা এজেন্ট বাই এজেন্ট তাবকে এজেন্সি ঠিকার ইস্যু बाहाय एजेंट जे बीजेपी जयन खरी माननाय ब पार हेड 2000 टाका माननाय तिप्राम थमना कि ए रकम भाबे रेट खरिका गदं 10 जन तुबदि 20000 टाका के नंकाय 1000 टाका के 10 जन के 10000 टाका अंकाय ओ बररक तिप्राम थ जयन खाय तिप्राम थन बर बीजेपी जयन खाय बीजेपी बर तिप्राम थ जयन खाय ओ बररक तिप्राम थन मिसिलबो ও বড় রক্ত বিজেপির মিছিল বড় রক্ত এইরকম একটা অবস্থা রাং বাই তামনাই চুরগুড়ি তুগুড়ি রিতন মানে পাবলিক ন এইরকম জায়গাত লাং থাকা আসলে রাজনীতি যে ক্যারেক্টার অব পালাই খেন মানে নিচ স্তরত লাং থাকলে লেখে বিজেপি টিপটা মতো বুথ তবে অব ঠিক বরক সঠিক সিদ্ধান্ত নানাই রাং তো নানাই ঠিক বরক অখুই তমনে চরাও রাং নাং তমনে চরাও তা বিশেষ খি বসাবতী রক তামনাই সরকারি স্কুল তো করিখা দংস খচিরিকা তিপ্রামথা এবং বিজেপি মিলি লাইন এডিসিন স্কুল দংস খাইকে তিপ্রামথা আর রাজ্যনি স্কুল দংস খাইকে বিজেপি তিপ্রামথা আইপিএফ নি সরকার আমথালে তাম নিবাগি জিদি নাই হে তাম নিবাগি জিদি নাই 5 বছর পারফরমেন্স -0 পারফরমেন্স বেতন দিমিয়া পেনশন দিমিয়া একটা সামুং গ্রৈ এডিশন সম্পত্তি ধীরে ধীরে খায় ফালি চানানে বান্তাंखा ও বড় তব বুটো বাসাও খা বললে তাম খনিবা জগদীশ দেবমাস তামনাই নিনি পূর্ণ মোহন জমাতিয়া পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আর জানি নেতৃত্বে সবচেয়ে বেশি করাপশন কে সিকে জমাতিয়া বরগ্ন তৈসত নেতৃত্ব নাই বললে তাম খনি এডিসিও ফাই তব नोंबो नोंमे बुटोजी दिखा नोंखा रांगोनांखा नोंखा जागोनांखा साधन अपमर्जन कनखा मासे मानिया हानां पिनां मुंसा माने 5 पैसानि सामुं खायजागिया खायमिया गने अंकाय कोटी टाकानि मालिक अंखा अंकाय ताबुक तो बरकनि जीवने अभिज्ञता मकल बायसे सराय को नबि दंहा कबा ओ बरकनो बुटले तामुंनाय अंका ताबुक नों थिनांनि कक सावो सिनि बुगुरा ताबुक साइतों आरे निनि थिनांनो दंस खायतों बीजेपी नङा बीजेपी सरकार बाय करंगै दङ निनि 13 जन एमएलए 2 जन मन्त्रि सबाव बीजेपी न गतालै नों सरकार दङ 5 केजी माइरं रेखा आइको रेखा होमक रेखा 5 केजी माइरं बानि बामफ्रु सरकार दंफुर बरि दङ आगे यूपी गभर्नमेंट दंफुर ममरन सिं नामलब सेंट्रल गभर्नमेंट থেকে এই সমস্ত স্কিম দङ कतालता मतंबा बीजेपी सरकारनि जराबो 3 বছর आं सीएम के काज के रां बाहायका देखी सामुंतांगा नां 1,10,000 तिप्रासा नुखुनु परनो राबार बाय चुक्तो खायका राबार कायरेका तिपरा जन कोन हापुं बात करी जाय हापुंग एडिसिन ताला न करे सिगला हमते कारमा खये एडिसि हेडक्वार्टर साजौ गुजक्ति सानते कारमा खये लेखा पढ़ा खानेनि बागै 46 टा हस्टेल गरिति साका कजे काल खै तैबो सामुंतांनाय राज्य जे सरकार पाइना दंथं जों एकेबारे स्वच्छता सहित सामुंतांनाय दाबो तिप्रामथ सामुंतांनाय तो दुर्नीतिनि बागै सामुंतांनाय